ହେଲି ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ CHS 83 ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିର। ତା ଛଡ଼ା ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ର ବି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହେଉଛି ମେନ୍ ମୋଟୋ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଆମ 83 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମୋଟୋ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଏକଜୁଟ କରିବାର। ଆଜି ହେଲା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, କାଲି ଅଛି ଆମର ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଇଏରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନକୁ ଆମେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବୁ। ଅଲ୍ କାଟେଗୋରୀର ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ୍, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇଟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 83 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ, ଆମେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ମାନେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଠକର ବାପା ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହେଲ୍ପ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗ୍ରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆ, ତେଣୁ ତ ଆମର ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆକୁ ଗ୍ରୁମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏନି କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରୁମିଂ କରିବୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଟା ଆମର ମୂଳରୁ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟି ହେଇନଥିଲା, ସୋସାଇଟି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ମୂଳରୁ ଚାଲିଥିଲା। ତା ସହିତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସହିତ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡେ ରଖୁଛୁ କି ସଟରଡେ ମଣ୍ଡେ ରଖୁଛୁ, ଯେମିତି ବାହାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସିପାରିବେ। ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ, ସେଇଟା କାଲି ହେଉଛି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ। ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେରେ ଆମେ ଆମର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବାହାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରୁଛୁ। ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ମିଡ଼ିଆର କାଲି ଡକେଇଛୁ, ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡକା ହେଇଛି। ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, କମ୍ବଳ ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବା, ମାନେ ୱାଟର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲଗେଇଛୁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେହେତୁ ରୋଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ସାମାଜିକ ସେବା ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷତ୍ୱଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେବାରେ ଆସିପାରିବ ସମାଜ ଉପକୃତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। देवाशीष पाड़ी, कैपिटल हाई स्कूल 83 वेलफेयर सोसाइटी, जॉइंट सेक्रेटरी। मुझे कही रखुची आमर कैपिटल हाई स्कूल जो मैंने पुरातन छात्र मैंने थे नहीं आमर गोटे गठन होता 83 बैच वेलफेयर सोसाइटी, ताको आम रजिस्टर्ड एसोसिएशन। आम विगत 7 वर्ष धरी यहाँ सप्तम आमर गेट टुगेदर, आम सप्तम गेट टुगेदर एथर पदार्पण करूँ। एथर आम चैरिटेबल ट्रस्ट, आम एथर सब विभिन्न प्रकार सामाजिक कार्यक्रम भी करूँ। ता सहित लोक मानक एवं स्टूडेंट मान विशेषकर स्टूडेंट मान आम सब जतक साहाय्य सहयोग करने करूँ। एवं यहाँ हूँ आम सप्तम पुरातन छात्र मानक पुणी तांकर पुराना स्मृति एवं तांकर पुराना अनुभूति की एकाठी करने यहाँ गोटे प्रयास, जो आम मैंने एकाठी आम सामाजिक कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं जमीक हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन,
ताको छाड़ी कैपिटल हाई स्कूल जो स्टूडेंट माने थे तांको भितरे क्रीड़ा प्रतियोगिता आईक्यू प्रतियोगिता एवं विभिन्न अनुष्ठान बा जो माने सब अच्छे आपण मानकर चैरिटेबल ट्रस्ट जो मैंने अच्छे छोट छोट शिशु मान रखी अनाथ आश्रम से आम किसी साहाय्य और सहयोग आमर टोटाल पुरातन छात्र आज पर्यंत मोर दैन 120 मेंबर्स बर्तमान सुधा पंजीकृत होती किंतु टोटाल लिस्ट 300 ऊपर अच्छा कि पंजीकृत बर्तमान 130 जन भर अच्छा मानव सेवा माधव सेवा सामाजिक सेवा यहाँ ही आमर मूल लक्ष्य जेहेतु आमर हिसाब करूँ आज के 83 बैच मैंने विगत आप अलरेडी 30 वर्ष उपर है आम मैंने एकाठी पाठ पढ़ुलु किंतु से ही पुरातन छात्र भर आजिकल बहुत छात्र मैंने आमर बंधु मैंने विभिन्न जगह निजक प्रतिष्ठित कर निज निजक सहयोग कर आम मानक केपरी विभिन्न क्षेत्र में आम निज निजक साहाय्य करवा से स्वतःप्रत भाव आम सहित जड़ित होती यहाँ आम गोटे मानने सुजोग जो आम चाहूँ यही मध्यम आम पुरातन छात्र मैंने एकाठी हवा सहित किसी सामाजिक प्रेरणा और कार्यक्रम आम निजक सामिल कर आज नूतन युवपीढ़ी जो मैंने अच्छे से गोटे कथा कहि से आजिकल जुगर शिक्षार दान प्रदान जो शिक्षादान ता तो माने प्रक्रिया अलग हो जाए कि आम बेले तो अलग था आम शिक्षक माड़ खाऊलु गाड़ी खाऊलु बट आज भी आम शिक्षक मान प्रति से भक्ति अच्छी आमर काली भी गेट टुगेदर अच्छी आम से शिक्षक मानू सेठारे संबर्धित करुचु आमर से पुरातन शिक्षक मानू आम संबर्धित करुचु से भक्ति अच्छी आशा करुच्ची यही पीढ़ीर जो युव समाज बा छात्र मैंने अच्छा से शिक्षक और छात्र मान जो परंपरा अच्छे सेटा को जमी बजाय रखिए सेटा ही भविष्य बहुत काम दब यही मोर आशा। थैंक यू सर।